Okay, 7:35 na. Advance, no? Good morning, everyone. To start our devotional this morning, shall we all stand and let's sing "There's Sunshine in My Soul" today for opening song. 297. Shall we all stand? Let us pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful morning that you have given us. And Lord, as we start our morning devotional, may your holy presence be with us. Give us the knowledge and the wisdom to understand the message that we will be hearing. We bring back all the glory to you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Happy morning, everyone. Welcome to our devotional this morning. This morning's program was sponsored by the Credit and Collection team. So the opening song was led to us by our chorister, Bless You May Ampo. And then the opening prayer was offered to the Lord by Jem Galgo. And then the welcome remarks by yours truly. Then followed by the special song by the Credit and Collection team. And then our speaker this morning is no other than Francis Joy Caniedo Baron. And then the prayer band by individual, then the closing song and the closing prayer by our chorister. The program will go on as I announced. May we feel God's presence as we worship Him this morning. Happy morning once again.
Amen, makaigsunan. So, mo natin mensahe karong kabuntagon. Ikaw nangurog, nabaya ko. Kalimang gud ni si Amy sa mong pag-meeting sa finance. Di pa naanad man gud ni bunot-bunot. Kung dili imo kaya mangita mi kuan, kapuli na mo sa diha isulti pa ni si ang head coach magtunet nga dapat daw kung sa tuig nakabunot, mo na gyud ko. Mo kay si Sir Galen nakakanta. Palakpakan na to si Sir Galen. Ikaw, sir, saludo ko. Pero karon sa galo ng urong ko. Sa kanta pa lang daan, isa na dito kami sahi. Pakantahan lang siya po ninyo mga kaisunan, na ilang po yung pastorya dito sa atubangan. Gusto ko muyaw-yaw, gusto ko mukuhan, pero basta po na sa ginumurag. Murag dili ko ito worth it. Sako alam na. Sa pila ka mula, magpunit, pagod ba? Kasi ay minimum pag yung nga, easy at PG lang magpuan. So, wala siya kabalibad na. So, ang atong kanta para kapag bago makaigsunan na haumbol sa akong topic. Nga, parehanin, naghandong ko sa bahandi. Diba, bahandi is a treasure. Diba? Pero, para sa Ginoo, kung sa man ang bahandi or treasure, kung saan mo na ako maging successful diha sa atubangan sa Ginoo. Okay, but before that, let's bow down our heads for prayer. Most gracious and kind Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning given to us. Lord, ang pangakong mga-restore sa inyong mga pulong, nakatuloy mo ang panalili mo, panalili kami Ginoo, for kami bago. Salamat, o pinawin na pasalamatan, pinadahil sa itong anak kasi si Kristo. So my topic this morning is about God's definition of success. So, kung saan ay ang definition sa success, diha sa naman sa Ginoo, diha sa atubangan sa Ginoo.
Atong scripture for today, nag-focus siya sa Joshua 1:9. It says, "Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Believe in the world nga kung mismo tao success, it means natay tatas ka titles, natay mga trophies or mga sash na kung pila ka digit na nasa to ang account or bank account. Muna siya, mostly yun, grabe na ang mga tuwan sa mga tao karon in a worldly tuwan. Pag mo yung successful na yung tawanan ni kay makita nato, di makabuti ang sakyanan. Dato kayo, markahan. Kung sawan pa, nagkahepa. Kung sa'yo nagkahepa, nag-gold na lawas. Kaya daghang mga gold earrings, gold necklace. So muna siya ang definition sa uban sa success. But, kung saan yun ang success diha sa Ginoo? God's definition of success is much deeper. So mas talong siya. It's not about being the richest or the most popular or having the most followers. Diba sa mga vloggers? Dato kay ka, successful kay ka kung imong followers at imo is naabot ng mga millions. It's not. God's success is about living a life that pleases Him. Success in God's eyes is faithfulness, obedience, and faithfulness. So natin mga bubo ramning mga 5 points. The first point is, ang success ni Ira starts with God's word. So, di ba sa Joshua 9:8 sa akong nabasa, keep this book of the law always on your lips. Si Joshua was about to lead the people of Israel dito sa Promised Land. He was, dagan siyang challenges na ginatubang. Dagan siyang mga kalaban o mga enemies and unknown territory. But God didn't give him a sword or a strategy first. He gave him His word. Ano man? It's because the success starts with knowing and following God's word. If you want to succeed in life, or at school, work, sa pag-ministry, or even sa inyong relationship, unsa man ang atong pinapangayon sa Ginoo. Di ba unsa kung kailangan niya sa Ginoo? We need wisdom from God. So, atong ginabuhat, read the word daily. Mag-meditate taana, then obey. According to Psalms 1:2-3, but his delight is in the law of the Lord. Whatever he does, prosper. Di ba si King Solomon, pag-king niya, wala din siya na ngayon. Ipangutana siya sa Ginoo. Ipangutana siya sa Ginoo kung sa inyong gusto. Kung saan ito ba niya, nangayon na siya wisdom from God. Then, si Jesus nag-imot tayo or na-happy sa iyang ipangayon because wala yun nangayon si King Solomon of mga bahandi, mga treasure. But then, ihatag sa Ginoo ang wisdom. And, nag-follow na ang tanan, mga bahandi nga wala ko niyang ipangayon. The second point is, success comes through obedience. So, dito sa Psalms 1:8, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So, it's not just knowing the word, but doing it. Or, buhaton, pagkabuhaton hapon ni. Sa Matthew 7:24, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who will build his house on the rock. Na naging kay talent,
kay mga ambisyon sa imong kinabuhi, na kay mga good intention. Pero wala gihapon ka nag-obey sa Ginoo. Mura ra ka naghimo og castle nga naa sa tunga-tunga sa baka balas. Kung sa may resulta, mahanaw lang ang tanan. True success is found in a life of consistent obedience. So consistent So we're going to make ako sa iya. Kanang consistent, kanang determined, something inana. So, miski unsa ka lisod, miski unsa ka panangihapag sa Ginoo sa imong miski walay kakita na tao, but God sees you. So we have to obey Him first. Consistent yun ang ato ang pag-obey. Ilabi na sa mga commandments diba, sa Ginoo. Point 3 of my success to God is success is living for God's purpose. According to Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give you hope and a future. So, ang Ginoo nag-create siya o purpose. So, kitang tanan din natay purpose. Dili man ta wala ka gibuhat ini as an accident. Iba na ipalingon nga, aksidente lang man kung naabot ko din No. God has a purpose. Para sa ako ako never choose ko din nagkuan ng apply. Grabe na, nabot na ko Cebu, abot ko Cagayan, nakatrabaho ko. Pero after sa ako ang mag-eskwela, kanina naging nabuutan ko kag pinadayo. So, dugay naka-graduate. Pagka-graduate na ako, wala dyan ko rin kuan ni nilay mo apply. Although na ako'y ate, ako'y mga kaita, wala dyan. Nag-VA ko, dito ko sa Cebu nagpalayo. Dito ko sa akong auntie nag-stay. Then, after that, nag-virtual assistant ko. Yes! Dagko kay Cebu. Once, nang naka sa virtual assistant. Pag-umpak ako ang among nana, then ako ko'y ipatrabaho sa trabaho ko inana. Then yung time na medyo nagsakit-sakit na ako ang parents, mutod ay si mami, labi na si daddy na stroke, niulit ko. Then wala hapon ko nang-apply din mo Nang-apply ko, tatlo. Lahat ng Cagayan, nang-apply ko. Nagpasa ko sa mga ubang hospitals para kayo kung makapasar for the nurse register as a registered licensed nurse. So wala ko kapasar. So nang-apply ko as A. Abot ko labunturan, tago, pang-apply. But then yan ang ating ano di ka mga-apply diha? Ano like hiring? Kaya never may nag-storya ni ate regarding sa work. Kaya dili ko gusto nga, hindi ko syempre nabi ako atin no. Kasi nga ma-compare ba? Isa na sa kundi ganahan ko compare. But then mo ito nga, pag-apply, yan ako nila nga. Okay ra sa inyong mama, mubo pag-sweldo, magikan mapagtaas na sweldo. Hindi yes, okay ra sa ako Okay ra sa inyo nga sinubuon ka, ikaw dito, mo na. Hindi yes, okay ra sa ako After ato na nakatrabaho ko, 2018, start na akong mama nga nagkasakit. So nakaanak ko nga, wow, dili gyud ay ko accidentally lang na diri nagkuan nga work. Naa jud ay purpose ang Ginoo. Kay duol ko sa akong parents, labi na nagkasakit-sakit. Kung ma-hospital na adayon, makatabang dayon ko. So dili kay ay aksidente ang atong panrabaho dinhi sa hospital. David's success wasn't in becoming king. It was in being faithful as a shepherd. Si Paul's success wasn't comfort. It was finishing the race God set for him. Mabasa niyo na sa 2 Timothy 4:7. So natin makapangutana sa itong kagalingon. Am I walking in God-given calling? Nagalakaw ba ko sa tawag sa Ginoo sa ako? Or am I using my gifts for His glory? No. Tinuod na. Natay mga talent.
pero maulaw ka mupagawas. Maulaw ka pareha sa kuan. Actually, di jud na ko ni talento nga mustorya. Pakantahan ko ninyo, pwede kayo kumukanta para sa inyo, para sa inyo. So dapat ay dili jud na ko ikaulaw. Naagi purpose nga nang ditagaan ka sa Ginoo nga nakang talent. Point 4 is success is serving others. In Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So si Jesus is the greatest success story ever. Measure his life by how much he gave, not how much he gained. Diba? Si Jesus, nagapang ayaw mga masakiton. Nagatabang, pero unsa man ang kapalit. Diba? He died on the cross para lang sa ato. So, dako og kapalit ang Ginoong Jesus. Makaya kaya nato na sa atong kabalingon para sa ubang tao? Magpakamatay ta para sa iyang sala? When you bless others, in the kingdom of God, success is servant-hearted. The highest calling is not to rule, but to serve. When you bless others, lift the weak, encourage the broken, and you are walking in kingdom success. So, dili ay kung makita na itong kaluya ang tao, samutan pa na itong kaluya. Dapat di ay i-lift up na ito siya, i-encourage na ito siya. Dili kay na nagay siya problema, nagkamaling na siya, chismis dito. Diba? Kung sa man ang mga kuwanan ng katong tao na nagluya, samot o kaluya. So in Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we'll reap a harvest if we do not give up. My last point is success is staying faithful. In 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. God is not looking for the most talented. He's looking for the most faithful. Sometimes success is just not quitting. It's showing up when kanang work hard in hard times. It's trusting God even when the results don't come right away. So, sama sa itong hibawaan, sama yun sa mga ginahatag sa ito sa Ginoo. When we pray, dili tayo na ginatubag sa Ginoo. There's a no, there's a way, and there's a yes. Si Noah was faithful for 100 years before the flood came. Joseph stayed faithful in the prison before he made it to the palace. And Jesus was faithful even to the cross. So, ang yung definition guys sa success, so i-define natin ha, dili di ay treasure, dili di ay nga dato ka, nga ikaw ang presidente sa Pilipinas, ikaw ang presidente sa hospital, dili di na siya mao nga daghang followers, dili di na siya mao ang definition sa success. But faithfulness, obedience, service, love, mo din na siya ang success na gusto sa Ginoo para sa tuwa. When we stand before God, He will say, well done, good and famous servant. But He will say, well done, good and faithful servant. So before I end, na ako'y basahon na ko para sa atwa tanan. The road to success is not straight. There is a curve called failure, a loop called confusion, speed bumps called friends, red lights called enemies, caution lights called family. You will have flocks called jobs, but you do have a spare called determination, an engine called perseverance, your insurance is called faith, your driver is God. You will make it to old success. But there will be one more trip to make. And when that one is done, guess who will be there to welcome you and say to you, job well done.
So, may grace be with us and mo ni akong buwing pag-ampo nga maging successful ta, magpadayon ta na maging successful diha sa tubangan sa Ginoo. Thank you so much, Ma'am PJ, for that very inspiring words. So, kinsa may naghandom no, nga pag-abot sa panahon ninyo ta sa Ginoo, well done, thy good and faithful servant. So, kita yung tanan no, maghandom ana. So, to continue, kinsa man ang naay mga prayer request para sa top prayer band. Galdin Ugbamin, admit siya, to for. Ang wife ni Pastor Joy Ugbamin. Nga pa? Today, pray atong mga kaubanan no, na nag-travel. Ang ubana na dito, murag ato ang sila Pastor Casio, karon pa na sila mag-travel going sa dito sa GC session. Ay, ang anak pa di ay ni Sir Carlito. Atong i-pray. Napa ba siya sa expensive? Napa pa siya sa expensive. So ito i-pray ang full recovery. So ito i-pray po, dito na to sa prayer at ang collection nga Crusade. Atong evangelist. ito akong crusade. Kung wala na, we will proceed by prayer band by individual. Closing song, shall we all for our closing song, shall we all stand and let's sing our AHD hymn. In the heart of the light, where the sunlight gleams, a halo of healing, oh peace. In the darkness, our spirits sing twine, a journey of compassion, where all heavens shine. Guided by sacred light, powered by space, being blind. To continue the mission and the vision that we bear. A beacon of witness, the passion that we bear. Within these walls, a sanctuary we create, a center of total health, where lives rejuvenate. With expertise and heart, that heals and repair, a journey of healing, a place beyond compare. Guided by sacred light, powered by space. To continue the mission and the vision that we bear, a beacon of wellness, the passion that we bear. As the melodies of healing linger in the air, a total complemency beyond compare. As the melodies of healing linger in the air,
Let us pray. Our compassionate and kind Heavenly Father, thank you for the strong message that we heard this morning. May it will be inculcated in our hearts and minds so that we will be bound for that heavenly home.